Okay, so good morning everyone. Okay, so last meeting is nag-discuss ta sa apportionment, diba? Patanahuman kay daghan kaayo og late tapos kuan kanang nag-suspend og klase, so that's why wala na nahumanin na hapon. Am I right? So, I hope nakasabot mo sa apportionment, no? Okay, so dirita nag-end. Okay, so review lang nato. We have two methods, the two plan, two portion nga gi-discuss. We have the Hamilton plan and the Jefferson plan. So sa Hamilton plan, mao ni siya no katong kung pilay kulang sa standard quota mag-add tag 1 na gikan dito sa pinakadako o decimal place, no? Okay, so tuluman ka buok, so nag-add tag 1 diri sa pinakadako, sunod sa next niya and then sa next. So tulo ra ka buok atong 1 nga gi-add since tulo ra man atong kulang sa 30 kahay. Okay? So ang Jefferson plan is katong mag-trial and error sa modified standard divisor. Okay, so pagamiyan nato ang ang atong standard divisor mo na siya ang modified standard divisor. So, for example, kani, we need 30 lecturers nga atong i-hire. Yung standard quota nato using the standard divisor is 27. So, i-change natin ang modified standard divisor atong pagamiyan to find the kuan kanang 30 dapat ang total sa atong standard quota. Okay? So, last time is before ta nag-end is nag-solve mo aning the Hamilton plan and Jefferson plan of this. Natay 1, 2, 3, 4, 5 provinces and these are their populations. Tapos na 25 ka representatives. So, unsaon na nato pag-portion. Okay, using the standard divisor, you have 20,000 divided by 25. So, that's 800. Okay, so atong i-divide ang mga population by the standard divisor. We have 1,563 divided by 800. So, ano siyang answer. Then, ang standard quota is kini mga whole number part. So, we have 1, 13, 3, 4, and 1. So, since ang total niya is 22, kulangan pa tag tulo. No? Kulangan pa tag tulo. So, mag-add tag 1, gikan sa pinakadako o decimal place. So, mag-start na this na gusto ng Norte, which is ako siya o pinakadako decimal place. So, plus 1 plus 1 plus 1. So, we have 2, 14, 4, 4, 1. So, a total of 25 ka mga representative. So, ano siya duha sa Agusan del Norte, 14 tabok sa Agusan del Sur, Surigao del Norte, 4 buok, Surigao del Sur, 4. Dinagat Islands is 0. So, using the Jefferson plan, atong nakitaan nga modified standard divisor is 730. So, some of you answered 735. It's still correct. Again, ang modified standard divisor nato is dili siya unique. So, as long as makuha niya ang quota, that is the answer. Okay, so you have 2, 15, 3, 4, 1. So, mo ni siya ang sa Jefferson plan nga atong nakita. So, if we compare this sa Hamilton plan nga atong kuha ganina, we have 2, 14, 4, 4, 1. No? So, nag-differ sila diri sa Agusan del Sur and Surigao del Norte. Okay. So, nasa gitawag nga quota rule. So, ang number of representatives that apportion to a state is the standard quota or more than one or one more than the standard quota. So, meaning dapat equal siya sa standard quota or plus 1 siya sa standard quota. No? Muna siya ang quota rule. So, kung tanaw na to ang Hamilton and Jefferson plan, kay mo man standard quota, ang ilahang result is 2. So, okay ra kay plus 1 naman sa akong standard quota. Pag abot diri sa 13, kung atong gamit, kung tanaw na to ang quotient quota rule, so si Hamilton plan is ni
okay ra siya kay +1 naman siya sa standard quota. Kini kay +2 naman eh. So this violates the quota rule. So mo po na yung flaw ni Jefferson Plan. Ang Hamilton Plan iyang flaw is katong Alabama Paradox, no? Kalimtan mo, Alabama Paradox. Katong kay mag-add tag isa ka representative, makulangan na noon ang isa ka state, no? And that is Alabama Paradox. So this is a summary of apportionment methods and possible flaws. So we have Hamilton Plan and Jefferson Plan. Tapos napag-iuban nga mga apportionment methods which is wala na napag-include diri sa ato ang discussion, no? So mo ni sila si Huntington-Hill method and Webster method. Sa Hamilton Plan, ang iyahang flaw is ang Alabama Paradox, pwede siya mag-occur. Okay, so, pero sa violation of quota rule, dili gyud siya mag-occur. Kaya nga naman, mag+1 na ba sa mga standard quota, no? So, ang quota rule, dili occur. So, Jefferson Plan, ang iyahang flaw is ma-violate niya it may violate the quota rule. Pero dili niya ma-violate ang Alabama Paradox. And also the population paradox and new state paradox cannot occur sa Jefferson Plan. Sa Hamilton Plan, ang population paradox may occur and also the new state paradox may occur. Okay? Okay, so nasabtan man ang apportionment na? Excuse me, ma'am. Yes? Ang Alabama Paradox, ma'am. Sa man. Ang saman ang Alabama Paradox. Ang sa question ni mo. Na-late ka itong miagi, no? Ma'am, na-late ko ito, ma'am. Sorry, ma'am. Natin dili. Ang Alabama Paradox is, ano to? Di ba, nagkuanta na ngita ta o natay mag-hire tag 30 ka hired instructors. Okay, suppose kung mag-add pa tag isa ka instructor, pasabot 31 na kabuka tong instructor. No? So 31. So ma-change na nga tong quotient. So mahiwa na ang 24 form. I mean, ang standard divisor ma-change na is 24.19. Sa itong i-divide ra, then using the Hamilton Plan, to 28, pero 31 na itong i-hire. So tulog hapon ka buka itong i-add, no? So mag-start na dira. Okay. So, 2, 6, 6, 8, 9. Total of 31. Okay. So, kung 30 ra ang ato ang lecturers, mo ni siya ang atong pagka-apportion kay na. You have 3, 6, 5, 7, 9. Nag-add tag isa ka lecturer. No? So, biskay nag-add tag isa ka lecturer sa MMW, ni gamay na noon yung number of lecturers. Mo ni Alabama Paradox. Nagtan? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So, proceed ta sa voting. So, ang voting daw is one of the most fundamental principles of democracy. And of course, we are a democratic country, no? So, one of the most fundamental principles of democracy is the right to vote. So, unsay value sa itong vote? Or valuable ba na itong vote? Or does our vote count? Okay, so, ang pag-count sa votes, dili lang kuan kanang plurality method, kanang or majority wins, kanang ang kinsa to nag-vote sa iya o pinakauna siya ang ato ang pilion, no? So, natay mga methods of counting the votes. We have the plurality method, the Borda count method, and plurality with elimination. We also have pairwise comparison. Going to do. Okay. And pairwise comparison. So, suppose nag-Miss Universe na. No? Tapos, naatay 10 ka judges. Ilang girang ang top 5? Okay, top 5 sa Miss Universe. Una siya si judge number 1, judge number 2, number 3, hantod kang 10.
So si judge number 1, mao ni iyahang votes or mao ni iyahang ranking. First niya sa Puerto Rico, second sa Philippines, fourth si Colombia, third si Dominican Republic, and fifth si Venezuela. And mao na ilaha. So ang plurality method, if i-count niya ang number of pila ka first, no? Ang iyahang kuan. So for example, kang Venezuela, pila man kabuk ang nag-vote sa iya og first? Wala, no? Na ba? Wala. Wala, ma'am. Wala. So, Wala, ma'am. zero ka. Kuan. Zero na iyahang point. Kaya wala may nag-vote sa iya buwan. Si Puerto Rico, pila ka bukuan? Duha. Ma'am. Si Philippines, napoy, duha. Doon. Si Colombia, na ay Apat, ma'am. then si Dominican Republic, Duha, na ma'am. ay duha. So kung we use plurality method, kinsay daog? Colombia, ma'am. Yeah, ma'am. Si Colombia. Okay, so the Miss Universe is Miss Colombia using the plurality method. Okay, however, tanaw good kung tanaw na to, siya lagi kadaghan og 1, pero the rest sa iya ha is ika number 4 na siya, ika number 3. Yeah, si Philippines tanawa, number 1 siya sa duha, tapos daghan kay siya number 2, number 3 wala pa gid siya naka number 4, no? So kung padaugon na to sa Philippines, ito para ma-count ginatanan ang ranking. So natin gitawag nga board account method of voting. So nga ani siya. So ang kung marang ka as 1 na kay 5 points. Si 2 na kay 4 points, si 3 3 points, 4 2 points, and 5 1 point. So kung ihapon na to si Venezuela, we have 1 man si 5 no 1 plus 1 to 2. Dere 2 ni siya 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. So pila man na ka? 2. 1 2 3 4 5 6. Napagid ka 4, 7. So 14, 15, 16 plus kini 4 man ni. Ang add na nato 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4 plus 2. So that is 20 points. Okay, so diri so kung we use board account method, kinsa pinakadakong point? Si Philippines. Okay, so mo siguro itong na Miss Colombia to si Miss Colombia kaabe ko Okay, so using the board account method, ang pinakadakong points is si Miss Philippines. So by the board account method, Miss Universe is Miss Philippines. So you have nasabtan ang si board account method. Hello? Yes, ma'am. Okay. So next is, okay, so mo daw ni siya ang reason manong naa na ang board account. So ang board account method was named after sa katong nag-discover sa iyang pamaagi or naggama sa pamaagi, which is si Jean C. Borda. Okay, so ang issue whether plurality voting methods are fair has been around for more than 200 years. So si Jean C. Borda was a member of the French Academy of Sciences when he started thinking about the way in which people were elected to the Academy. So he was concerned that the plurality method of voting might not result in the best candidate being elected. The board account method was born out of these concerns. It was the first attempt to mathematically quantify voting systems. So paradoxes occur in voting only when there are 3 or more candidates or issues on the ballot. So if there are only 2 candidates in the race, then the candidate receiving the majority of the votes casts the winner. So in
In a two candidate race, the majority and plurality are the same. So one way to see the difference between plurality voting, sometimes called a winner-take-all method, and the board account method, is to consider the grades earned in full. No? So dili man pasabot na siya pinakadaghan o uno. Mas kuan na siya. So depende na sa number of units nga iyang gikuha, no? So the board account method is closely related to the method used to calculate the grade point average. So kabala mo compute sa inyong GPA. So mura na siya board account method kay depende man na sa number of units nga iyang gitake. So as you can see, diri na siya duha ka uno, no? Diri wala siya uno. Pero pasabot ba nga mas dako siya GPA kaysa kay student 2? Dili. So tanaw na to ang unit. So 3 times 1, that is 3. 3 times 1. So number of units times the grade na siya, class. Okay, so number of units times the grade, number of units times the grade. Tapos i-total dahil na nato divided by the number of units. So you have 28.25 divided by 18, that's 1.569. However, diri sa iya wala gid siya uno. Pero mao ni yung mga grades, no? So 3 times 1.25 times na, then i-total divided by 18. So you have 1.556. So tanaw na to, even if wala siya uno, flat 1, mas dako pa siya GPA kaysa kang student 1 nga naay duha ka 1. Okay, nagay siya 3 sa PE, kini 2 sa PE. No? Tingnan na pa, compute sa inyong GPA. Subtan kas, kabalo na mo ana. Okay. So, natin gitawag ng plurality by elimination. Okay, kining plurality by elimination, okay, a variation of plurality method of voting. So, suppose natin 30 members of a regional planning board must decide where to build a new airport. So, the airport consultants of the regional board have recommended 4 different sites. So, the preference schedule of the board members is shown in the table. So, class, kini daw si 12 ka buok, mao ni ilahang ranking. Ilang first is si Bukidnon, second is si Iligan, third is si Siargao, tapos si Bukidnon si Hingog na ika-fourth. Tapos 11 ka buok sa members ang nag-vote ngayon ani. First si Siargao, third si Iligan, second si Bukidnon, fourth si Hingog, and so on. Pasabot mo aning mga number of ballots, class? Again, pasabot ana kana silang 12 ka buok pareha ka ilahang pagka-rank. Kining 11 ka buok pareha pud ka ilahang pagka-rank. Kining 5 ka buok pareha ilang pagka-rank ingon ana, and kining 2 ka buok pareha ilang pagka-rank. Okay, sunod ato daw i-eliminate ang pinakagamay o number of the board members first eliminate the site with the fewest number of first place vote. No? So, si Siargao na ay dire no, siya ang 1 sa 11 ka buok. So, si Siargao, pila ka buok ang nag-vote sa iya number 1? Isa? 11 na sila ka buok, class. 11 sila ka buok nag-vote nga si Siargao ang first. Gets ninyo? Then, 11 ka buok ang nag-vote nga si Siargao kay ika-first. Kay si Iligan. Mamani kay Iligan no nga 1. Pila ka buok ang nag-vote? Duha, ma'am. Duha. Sunod sa Bukidnon. Na dire. No? Si Bukidnon is gi-vote og number 1 sa pila ka buok member. 12. Ma'am. Yeah. Sunod, si Hingoog is pila ka buok ang nag-vote sa iya og number 1? 5. Ma'am. Okay. Five, So, ma'am. kinsa itong i-eliminate? Pinakagamay of first place vote. Iligan, ma'am. Iligan. So, eliminate na nato si Iligan.
Pag mag-eliminate ta class, ato na dahil ning alisdan ang mga ranking. So, i-rank na to kay tulo naman lang pilian 1, 2, 3, no? So, si Bukidnon 1, dire, then mahimo na ni siyang 2, second din ni dire, and this is the third. Okay? Gets ninyo? Ato rang gi-change ang ranking. Mora gyapon. Mora ang ranking. Ato lang gialisdan ang 3 o 4. No? Kay ang atong kinahanglan is 1, 2, 3. Itulo naman lang sila. So, i-change na to. So, 1, 2. So, ang 4, mahimo na ni siyang third. Okay, so ang 1, 2, kinipot, mahimo na ni siyang third. Okay. Okay, then diri wala may 1. So, diri siya, ang first will be si 2. Ang second will be si 3. Ang third will be si 4. Okay, na-gets? Ang pag-change. Gets sa inyo, class? Pag-change na to. Okay, sige. Ipon na to. Pila kabuk ang number of 1. Okay, sa Siargao, pila kabuk ang number of 1. Maura gyapon nino? Kay 2 man is dire 2, 2. Okay, so si 1 is pila kabuk? Nag-vote sa iya first. 11 gihapon. Ma'am. Okay, sunod kang Bukidnon na siya'y 12 plus napagdiri 1 or 2. So, na ay 12 o 2. So, this will be 14. Tapos, diri sa ubos, wala na ilain number of 1, no? So, diri so 5 yapon na siya. Nagets ng 14 class? Kini sa Bukidnon na ay 12 ka buok nag-vote sa iya nga first. Tapos sa pag-i-1 dire, so pasabot na pag-i 2 ka buok nga nag-vote sa iya rank 1 or first place. So that's 12 plus 2, 14. Nagets niyo? Opo, ma'am. Okay. So kinsa pinakagamay? Ginoo. Tinguog. So eliminate na nato si Tinguog. Okay. So ang atong pilian na lang kay si Siargao ug si Bukidnon. So natay 1, 2, 1, 2. Nya kay 2 ug 3 naman ni himo na to og 1. Na. No? Then 1, 2. Okay, so si Siargao, pila ka bukang nag-vote sa iyag 1? May 11. Nya kini pod 1 naman ni siya diri no? Hey, And ma'am. 5. So pila man siya? 21. Ha? 21? 1, 11, 1, 5. Pila man? 16 day, ma'am. 16 ra. Okay, 16. 16. Di mo ko kasawat. Joke lang. Diri na nako sa pikas ibutang ha. When it can be expressed 2 times, that's right. And then the principal is 3K plus 1 is any. Okay, so pasabot si Siargao is 11 plus 5, 16. Si Bukidnon, dire 12. Kay dire first place man siya, so 12 plus 8. Diri akang 3N plus kang is Bukidnon is 5. 17, ma'am. 17. 18. Ano? 19. Bukidnon din daw gani. 19 day. Excuse me, ma'am. Ang kanang kay Bukid doon, ma'am. Third place. Naay mo dadaan sa first place. Third sa second place. Ay, second place ni. sorry. Thank you. 20. 2 ni. 14. Ma'am. 2. No, sakto no? Oh. Kay kang kuan man ni kang Siargao maning 5. Okay, so ang first place ra si 1 ug si kining si 12 plus 2. Bo. So this 13, is ma'am. 14. So kinsay daog sa ila?
Siargao, ma'am. So, si Siargao na ang daog. Possible na na-change. So, using the plurality with elimination method, ang hidaog kay si Siargao. Sabta ni? Opo, ma'am. Okay. Then, Okay, so N is si Siargao has 16 first place. Si Bukidnon has 14 first place to vote. So the winner is si Siargao. Okay. So naputi gitawag nga pairwise comparison voting method. So a candidate who wins all possible head-to-head matchup should win an election when all candidates appear on the ballot. So head-to-head method. So kuan pairwise. Okay, each candidate is compared one-on-one with each of the other candidates. Okay, candidate receives 1 point for a win, 0.5 point for a tie, and 0 points for a loss. Okay, a candidate with the greatest number of points wins the election. Okay, a voting method that elects a candidate who wins all head-to-head matchup is said to satisfy the Condorcet criteria. Ganyan. So, mo po na siya yung historical note. Okay, so si Marquis de Condorcet was like Borda, a member of French Academy of Sciences. So around 1780, he showed that Borda count method also had flaws and proposed that is now called the Condorcet criterion. So sa Borda count method is gikuan mo to niya no katong gibutangan niya points kada rank. Yes. Kini siya si Condorcet criterion. Yang kuan one-on-one pag-compare. So in addition to his work on theory of voting, Condorcet contributed to the writing of a French Constitution in 1793. He was an advocate of equal rights for women and the abolition of slavery. Condorcet was also one of the first mathematicians to try, although without much success, to use mathematics to discover principles in social sciences. Okay, suppose we have 4 proposals for the new name of the College of CSU. So we have the CSM, College of Sciences and Mathematics, CMS, College of Mathematics and Sciences, CNSM, we have the College of Natural Sciences and Mathematics, and we have the CMNS, College of Mathematics and Natural Sciences. So we use the pairwise voting method to determine the name of the college. So mo ni ang ranking. So mo ni ang number of ballots. So the same nagapon class kanina, 752 kabuok ang nag-vote og ingon ani the same nga ranking. 678 kabuok ang nag-vote og ingon ani nga ranking. 599 ang nag-vote ani nga ranking, and 512 ang nag-vote ani nga ranking, and this one. Okay? Okay, so ano na siya class. So we will take a table to keep track of each head-to-head comparison. So atong ikuan, ipares-pares sila. So CSM, CMS, CNSM, and CMNS. Okay, CSM, CMS, CNSM, and CMNS. Okay, so kana gi-block na dira kay CSM versus CSM is pwede no iyang self nya kanang CSM versus CMS parihara man na ani kana parihara na sila. So kini la ato tanahon. Okay, so CSM versus CMS. Okay. So tan-aw na to ang kini. Halita magtan-aw og dire. Ubos. Okay. Okay, so kung tanaw na to ang ranking, kinsa ang daog sa 752? Kinsa ang mas taas og rank ani? CMS. So siya iyaha ng 752. So mo nang naa sa iyaha ang 752. Nagets niyo?
Okay, diri asa ikaduha sa 678 kinsa ang nidaog? CM, ma'am. Si CSM. Okay, third man siya, fourth raman ng CMS. So maunang naapod na sa iya ang 678. Sunod, diri sa katulo, sa 599, kinsa ang daog? Si CSM. CSM. Okay, so mo lang iyahapon na ang 599. Greater than times Sunod, diri will be greater than kinsa daog sila duha? we multiply that Si CSM. CSM. So mo nang iyahapon ng 512. Sunod sa last, kinsa ang nakadaog sa 487? Si CMS. CMS. Okay. So that's why mo na iyahan ng 487. So a total of 1,789 ballots diri is pila iyahang ballots? 1,239. 1,239. So between CSM and CMS kinsay daog? CSM, ma'am. So si CSM. So mo na si CSM ang atong gibutang dira kay siya daog kung atong i-head to head si CSM o si CMS. Okay, next, ang CNSM and CSM. Okay, dali na punta. So Okay, so si CSM o si ini CSM o si CNMS. Ano siya? Okay, CNMS. Okay. So si 2 o si 3 kinsa man CSM. 752. So kana iyaha si CSM, no? Si daog. Okay, si 1 o si 3 si CNSM ang daog. Si 1 o si 4 kinsa daog sa ila? Si CSM. Okay, mo na siya 599. Then diri 2 o 3 CSM gihapon ang daog. Okay, then only si 512. Then sa last is si CNSM ang daog. So mauna iyahang 487. So diri gihapon CSM gihapon ang nidaog. So pag CSM o kang CNSM, si CSM ang daog. Pag-abot sa kuan, pag-abot sa CNMS. Okay. CMNS and CSM. Kinsa daog sila ha? Sa 752. Si CSM. CSM. Kini sila duha. Okay, sunod. Si dire sa 752, so si CSM. Okay, sunod. Dire sa kuan 2 ug 3, so si CMNS ang nidaog. So 678 goes to CMNS. Okay, next is kini you have CSM 599. Tapos there is the next is the CSM, CMNS na. So ang total niya is 1,677 ballots. So ang daog dere is CSM. Okay, so CMNS din ni daog. Okay, so mao ra gyapon ang process class. So kung tanaw na to si CMNS, kung atong i-head to head sa tanan, siya ang nidaog sa tanan. So obviously, siya ang winning nga name. So nasabtan ni siya ang say kuan. So kana kung kinsay daog kaning atong gibutang dira. CMS versus CMNS ni daog si CMNS. CNSM versus CMNS ni daog gihapon si CMNS. So the winning name is CMNS. Okay?
Gets na ni? Ma'am. Okay. So, mo na siya class for the portion, the voting. So, mo na siya ang fairness of voting. Natay mga criterion. We have the majority criterion, monotonicity criterion, Condorcet criterion, and independence of irrelevant alternative. So, mo na siya mga criteria for fairness of voting method. Okay, so ingon si Barack Obama, there's no such thing as a vote that doesn't matter. So it all matters. Or pasabot, your vote always counts. Okay, class. So we have less than 2 minutes. Questions about voting and apportionment. Okay, so kung mag-end na ni class, mo join na punta balik ka, i-discuss na to itong home ownership. Then on Tuesday, we will have our long quiz. Katong long quiz na to, gikan na sa unit 5 until unit 7. Okay, face to face. And do not forget nga ang atong long quiz, atong unit quiz sa unit 7 is available online until January 19. Ang unit quiz for unit 6 is available until January 16, this Monday. How long? My column. Okay, so again, join mo after 5 minutes. Okay, itong i-discuss ang home ownership. Okay, question class. Clarification. Okay, so again, join mo after 5 minutes. So join mo by 8:30. So we'll have 30 minutes of discussion sa home ownership. Okay? So mura to siya class. Goodbye. Balik ka 5 minutes. Okay, good morning again everyone. So muna ni siya itong last topic na gid man na gid ta sa atong MMW. Okay? So we have home ownership. Okay, so have you ever think of having your own house just like the pictures below? Gana ba lang muna niya kung balayo? No? So we need to understand unsa ng down payment, what is a mortgage, and unsa ng amortization due. Okay, so of course, magkabalay man ta po no? So if wala tay kwarta, if lang ha, wala tay kwarta, wala tay kwarta tapos gusto na tamang kabalay, wala tay ka ng enough saving to build a house or wala tay yuta. We opt to get a house in a subdivision or kanang mga housing, no? Like Camellia, Lumina, Regatta, we have the township sa Prime World, we have Miradil, Bisidius. Okay, so naay mga ingon anak lang. Okay, so we need to understand kay pupon lagi magbalay na mo hapit na mga college naman mo, so pag baka-graduate mo, invest dahil mo og balay. Bahala gid na ninyo pwede gid na ninyo mahimong invest ng pupon, pwede mo pa-rent kanang mag-rent kulay, pwede na kanang rent pang dugang ninyo sa monthly amortization ninyo naman anak. Okay, so real life scenarios. Suppose you are planning to buy a house that costs 2 million pesos. So, gusto ka mo palit og balay nga worth 2 million pesos. Pero pag tanaw ni mo sa imong savings, you only have 400,000 pesos. Since dili enough imong savings para mapalit imong balay nga gusto, niadto ka sa bank and applied for a mortgage. So you use your savings as down payment and then you will pay the mortgage or the remaining balance to the bank using the house as collateral. So, nag-utang ka sa balay, tapos ang katong yung baliton na balay, imuha tong ihimong collateral sa imuhang utang. So, kung dili ka kabayad sa imong utang, maunang ang bangko ang manag-iya sa imuhang balay. No? So, let us understand unsa ng mortgage payment and mortgage loan. So, ang down payment of mortgage loan di ay. Okay, so ang down payment is a type of payment often in cash
made in the early stages of the purchase of an expensive good or service. So, ang down payment plus, kabaluman mo no, sa down payment mo, na siya imong bayaran, ay hakamag monthly, no? So, ang formula sa down payment is the purchase price, kung pila tong imuhang paliton times the down payment percent. So, usually, class, ang kanang sa mga balay, ang down payment sa sagaran ana is 20% or ang butod adong mga 15%. Depende na siya sa kanang mga, it differs from kanang kung sa imong na or asang subdivision ka magkuha. In other, akong nabalaan ha, kanang down payment pod, this is also called equity. Kanang equity bitaw. So, pwede nimo i-pull imong equity. So, naa na siya, homeowners equity. So, income, kanang mga, ang uso karon ang kanang equity, ila pong i-monthly. So, before ka makabalhin sa balay, dapat ma-full nimo ang down payment. So, munang mo na sila, for example, kanang sa township, mo na sila o 9,500 ang monthly for pila to ka months. Basta kay ang kana for the equity ra na, wala pa na nimo gibayaran imong utang. Down payment pa na nimo. Okay? So kanang equity class mo na siya ang down payment. Okay, so ay pa mag monthly amortization o nang ma-change mo na din to imuhang bayaran for 30 years. Mo na to siya or usahay ang equity or ang down payment is ginapatong nila sa imong monthly amortization or monthly payment. So, unang siguro for the first 2 years, dako imong bayadan kay gi-appeal na ang down payment. Ingon ana pud sa uban. Ang uban pod down payment sa ang monthlyhan ay dayon mag monthly amortization. Pero ang katong monthly amortization, i-count to kung 30 years ka, dito mag-start sa pagbayad nimo sa amortization, dili sa pagbayad nimo sa down payment or sa equity. Okay? So, I hope klaro na no kay dili pa pud ko naka-learn pagtudlo na ko actually. Okay, ang mortgage loan mao ni siya ang amount nga imo kang gi-borrow sa real estate. So the term used when you make your property as collateral for a loan from a financial institution. So, ang formula po sa atong mortgage is at atong purchase price. Suppose kato example ganina, purchase price sa bala is 2 million minus imong down payment is which is 400,000. So, kung 2 million minus 400,000, you have 1,600,000. Okay, so suppose your purchase of the house worth 2,000, the seller requires 20% down payment. So, mo na siya purchase price times 20%, that is 400,000. So, since naamang kay savings ng 400,000, imo na to siyang gibayadan dayon no, ano nimo siya gimantlihan. So, gibayadan nimo siya daan. So, imong giutang na lang sa bangko is 1.6 million. Maura rin imong utang sa ilaha. So, muna ang gitawag ng mortgage loan. That's ni class. Down payment and the mortgage loan. Okay? So, unsaon man dayon na ma'am pag-compute sa among monthly amortization? Pila man among bayaran kada bulan? So, kung atong kanon, kung nagbayad gid mo down payment, tapos mo ni ang atong mortgage loan, ang pag-compute sa atong monthly amortization is ingon ani. So again, ang amortization refers to the installment payment of the loan. It is the process of spreading out gradually payment of the loan or a debt over a period of time. Okay. So fixed ni siya, mao ni siya ang ato ang ginabayaran per month. Okay, so ang term is the time period until the final payoff of the mortgage. So kung may term, the number of payments. So kung may 30 years, so ang number of payments nimo is pila man kay years sa isa ka pila ka months isa ka tuig, you have 12. So 12 times 30, so you have 360. So again, kung 30 years ang imuhang term sa loan, so 30 times 12, you have 360 months. So, 360 ka magbayad sa imuhang monthly amortization. So, saan ang pag-compute, ma'am, sa atong monthly amortization? So, muna siya ang formula. So, however, natay type of mortgages,
we have the adjustable rate mortgage or ARM, the fixed rate mortgage. Okay, this is usually mao gini siya kasagaran ang atong ginagamit or this is the most common. Okay, ang adjustable rate mortgage mo ni siya ang interest rate is fixed for the initial term. So, pwede siya nga for the first year fixed ang iyang rate. Pero pagka next year, it will fluctuate with market interest rate. So kung mataas ang market interest rate, mataas po imuhang rate sa bayad. So which is very risky. Okay, rag muubos kay muubos po yung bayaran. No? So kining fixed rate mortgage bisag magtaas o mag-ubos ang market interest rates, maura gyud kung unsay inyong gisagutan. So mo ni siya ang ato ang for example, yung giingon kay 6.5% annually ang imuhang utang. So mo na gid na siya 6.5% na gyud all throughout the loans or the term. No? So mo na ang fixed rate mortgage. So usually daw ang fixed rate mortgage nga time is 15 years and 30 years. I also know 20 years fixed rate mortgage na ko'y mga ingalan. So unsa na to pag-compute sa tong monthly nga payment or monthly mortgage payment. Okay, so mo ni siya ang PMT. Again, this is the monthly mortgage payment. Ang A is pila to ang atong utang, giutang. Ang R, mo na siya ang interest rate. Ang N, mo na siya ang number of payments per year. Ang T is the number of year. No? So, for example, naatay 2,000 nga balay nga gusto paliton tapos 20% ang down payment. Imong gibayaran ang down payment. So, pasabot 1.6 million na lang. Then, you will loan the balance from a bank that charges 6.5% annual interest to be paid for 30 years. So, how much is the monthly mortgage payment and how much is the total payment over the life of the loan? How much is the amount of the interest paid on the loan over 30 years? So, i-compute. Okay, so, class, ang ato ang kining A, mo na siya itong loan, no? Mortgage loan amount. Okay, since 2 million man ang balay, minus sa down payment nga 400,000. Okay, imong utang na lang is 1.6 million. Ang ato dang annual interest rate is 6% or 0.065. So, ang N, mauman ni siya ang pila ka payments kada year. So, 12 man kada year, di ba? So, 12 months kada year. Tapos, pila ka years, mo na siya itong T, which is 30. So, substituting the numbers sa atong equation, ang A, again, mo na siya itong utang. Ang R, mo na siya ang rate, which is 0.065. Ang N is pila ka months kada year, so 12. So, over 1 minus 1 plus, ang kanang R is 0.065 over 12 raised to the power of negative 12 times kay NT man, 12 times 30. So class, please practice this using your calculators. Calculators will be allowed in the exam, of course. Okay, so please practice this. Kani, nga dapat inyong makuha is kana. Practice na sa inyong mga calculators na gamiton sa exam ha, para dili sakto niya unta inyong solution pero inyong final answer is wrong. Okay, practice ni. So as much as possible yung gamiton nga kuan para di mo maglitod katong sa itong calculator nga pwede mag ani og nawong kopyahon ra gid na ninyo nga nawong sa inyong calculator butangan lag times dire or muna na ra gyud class butangan lang na ninyo dira. Okay? Then n squared is greater than n. Okay. And the derivative Sabtan ko of class. blah blah blah. The remainder consists of all h's. So now Sabtan? Okay. Okay. To determine the total payments, multiply the number of payments by the monthly payments. So, imo daw monthly nga bayadan is 10,113.08. Pila man ka magkuan, kapila man ka magbayad, pila ka months, diba ni unta nga 360 months. So kanang 10,113.08 i-times na to sa 360 ka months or 360 number of payments. So imong mabayaran tanan is 3,640,708.8.
No? Okay. So to determine the amount of interest paid, subtract the mortgage loan amount from the total payment. So, di ba ang atong utang is 1.6 million pero atong ibayad tanan is 3.6 million nakapin. So, atong giminus ana nakaginansya ang bangko sa atong pag-utang o 1.6 million in 30 years. Nakaginansya sila 2,040,708.8. Sometimes, so class, kung naamoy mga korta, naamoy mga yuta, pagbalay na lang mo. og inyo. Pero kung dili gyud, kung mas convenient pang gyud pud ang kining mga subdivisions kay dili na ka magtukod og balay nga imuha, di na ka mag-hire og mga mason, mga carpenters, dili na ka mag-hire unsa ni dili na ka maglihok sa imong work permit o sa imong building permit, no? Naa na gyud tanan. All you have to do is magbayad na lang ka sa kuan nga na yuta, na dalan nga tarong, no? So pero however kung nakayuta na ka-afford ka magpatukod og balay og imong mas kuan siya man economic siya compared sa kaning kuan. Pero kung ganahan ka og kanang kay dili mo gud dayon sa kaipon og kuan di ba dako nga amount. So kung kita mag-ipon ka karon ang imuhang gi-aim kay kanang mga presyo karon magkamahal magud ang kanang mga palitunon ang balay. So, imuhang sa una ang 200,000 nga balay dako na kayo karon ang 200,000 na aron na sa isa ka kwarto or CR na no? So as much as possible kung graduate na mo invest yun bahala ginagmay para dili nasud po. Okay, so muna siya klasa ang pag-compute sa imuhang kaning total nga amount o pila imuhang monthly amortization. I hope nasabtan ni. Okay, please practice ni kay murag ko ni siya kung i-calculate, no? So again, I encourage you to practice solving this kay para dili mo masaag during the exam. Okay, so sunod is unsaon nato pag-compute sa amortization schedule. So pila ang ma-minus kada bayad nato. Ano dako man kayo ma'am ang ato ang ako ang mabayaran nga 10,000 man akong monthly. So ingon ani na siya class. Murag ang imuhang bayadan gid kada bulan dako kayo mong mabayad sa interest kay 6.5% biannually ang interest. Dako ayon na siya no kwarta no. So ingon ani ang amortization schedule. Okay, so after securing mortgage, the lending institution or the bank will prepare the amortization schedule. So dapat kabalo pud ta ni class kay para tanang dili ta compute no, so dapat kabalo po mo mag-compute sa inyong own kay para maka-keep track po mo saon bayad, no? So okay, so ang monthly amortization is the list of each mortgage payment. So the payment number, the interest payment, the amount applied toward principal amount, and the resulting of the outstanding balance to be paid. So, ang atong gamiton ra gyud is the simple interest. We have interest is equal to principal times rate times time. Ang time nato is 1/12 kay ang ato kada bulan mo gud ang interest no. So, isa ra man ka bulan 1 out of 12. So, enter this value in the amount of interest. Okay? Then subtract. So, dili na lang yun ako isa kay diri na lang ta sa example. Okay, suppose you purchase a house. Mo ra gyapon to akong quad class. Akong example. You purchase a house and secures a loan of 1.6 million for 30 years at an annual interest rate of 6.5%. So compute the first 2 months of the amortization of the loan. So ang atoa is giutang is 1.6 million. Anya na-compute na nato ganina nga atong bayaran per month is 10,113.08. So sa first month, mo ni siya ang iyang interest. 1.6 million times 0.065, atong 6% times T, which is 1/12.
So, mo ni siya ang atong interest nga bayadan for the first month. So, mo ni siya class, mo man ni atong monthly amortization minus sa atong amount of interest, no? Ang answer is 1,446.41. Kining 1,446.41, maura na siya atong ma-minus atong utang. Ana, ang atong utang kay 1.6 million minus 1,446.41, mauna dahil na lang ni imong balance, mauna lang ni imong utang. Nagets ninyo? Nagets? Kanin? Kining 8,667, 66.67, gikuha na nato siya sa interest is equal to principal atong utang times ang rate sa atong utang annually 0.065 times isa ka bulan out of 12 ka bulan sa isa ka tuig, so 1/12, no? So mao na siya. Okay, so ang ika-second class kini na dayon inyong balance, mo na siya imong utang na lang. So 1,598,553.59 times katura gyapon nga rate 0.065 times 1/12. Okay. So ang next na po nimo nga bayadan is nga sa interest is 658.83. So again, fixed man atong monthly amortization, no? So ang atong monthly amortization is 10,113.08 minus sa interest nga atong na-compute ganina. O na pud ni siya ang atong amount of principal nga gibayad. So kini siya i-minus din nato sa atong utang or balance nato sa atong utang. So 1,598,553.59 minus atong mabayad sa atong principal. So mo na lang ni siya atong utang by the second month. Okay, for the third month kaha class, let us compute. Again, the third month, mo ra gyapon natong bayadan 10,113.08. Okay, ang amount of interest unsa man nato? Pila man? So, ang interest, so again, I is equal to PRC. Pila naman lang ang atong utang? Pila na lang atong utang class? Okay, so class, pila na lang atong utang kini, no? So this is you have 1,597,099.34 times times ang 0.065 0.065 times 1/12. times 1/12. Pila answer? 8,000. 650.95. Pila? 8,650. 50. Point. Yes. Pila may point? 95. 95. So 8,650.95. I-minus dayon na nato sa ato ang monthly amortization 10,113.08 minus 8,650.95. Bilang result? One 1462. 1462.12. So, 12. butang dira. 1462.12. Pila na lang atong utang? I-minus dahil na class. 1,597,099.34 minus 1462.12. So, the answer is With A greater than A greater than greater than A pila man? where the limit consists of all the negative. One million 595 1,595,637.22. 637.22. 22. So, mo na lang na imong utang by the third month. Dako pagyapon kayo, no? Yun na lang magbalay, ma'am. Magbalay gyapon oy.
mas may mo nang nakay maon. Kaysa mag-rent ra ka mo, gyapon may pag-monthly amortization na lang na nimo. No? Okay, so that's it, class. Maura na siya for the monthly amortization ng pag-computer. Monthly sana amortization schedule. So I hope nasabtan to. Okay, so again, key takeaways, we have the down payment, mortgage loan, amortization schedule. So kaning down payment, this is a type of payment often in cash made in the early stages of purchase of an expensive good or service. So ang ginatawag ani sa kanang mga real estate, ang down payment is called the equity. No? Ang mortgage loan is the amount that is borrowed to buy a real estate. The amortization schedule is a list for each mortgage payment. Okay, the payment number, the interest payment, the amount applied toward principal amount, and the resulting or outstanding balance to be paid. So, muna siya class. Wala na siya for MMW. Managin sa atong MMW class. Okay, so again, long piece na to will be on Tuesday. Okay, questions. Ang kinigtanan nga kung gidiscuss class na ni sa alam niya sa iyahang mga ang mga PDF copies. Ano. You have questions, clarification. While studying, you can message me. You can directly message me if ulam. Okay? Okay, questions class. Clarifications. Okay na? Okay na ka? Ma'am, Excuse me. na-post na tong PPT atong katong nag-face-to-face na, ma'am. Yes, naana to sa LMS. Unit 7 to. Good morning, ma'am. Yes, good morning, John. Kuan ma'am ba? Ba kay kuan mo kanang pointers ma para sa final exam nato? Ito Or lagi wala unit 5 to unit 7. Ay gato lang, ma'am. Yes. Tulo lang ta ka Okay. chapter, unit 5 to unit 7. So, dili ka kay na siya ta. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Maningkamot ta sa kuan na sa final nga dakon ginato tong score para sure ball mo pasar. Okay, so napay question? I guess wala na, no? So see you on Tuesday and thank you for joining Synchronous Class today. Bye-bye. Kung may questions nga ma-raise later nga wala na-raise karon, you can message me again. Okay, so thank you class. Bye-bye. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Bye.